+2 सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस रे मोस्ट इंपोर्टेंट 2 मार्किया क्वेश्चन एवं एटा होची बोर्ड एग्जाम सिलेक्शन अछि। ए 2 मार्किया क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम रे सिलेक्शन अछि, तेनु आदि स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु। +2 सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम सिलेक्शन क्वेश्चन ए सब क्वेश्चन निहाती आसीबो। प्रथम क्वेश्चन आसुची गणभोट कोन? गणभोट कोन ना प्रत्येक गणतंत्र रे व्यवस्थापिका और विधानमंडल रे गृहीत बिल को जनसाधारण अनुमति पई पठा जिबार व्यवस्था को गणभोट कहा जाए। कोन प्रत्येक गणतंत्र रे व्यवस्थापिका बा विधानमंडल रे गृहीत बिल को जनसाधारण अनुमोदन पई लोक माने अनुमोदन करिया पई पठा जिबार व्यवस्था को गणभोट कहा जाए। वर्तमान स्विट्जरलैंड रे ए व्यवस्था प्रचलित जहाँकि प्रत्येक गणतंत्र अटे, जहाँकि प्रत्येक गणतंत्र अटे। कौटे एटा प्रचलित ना स्विट्जरलैंड रे। नेक्स्ट क्वेश्चन सबुज गृह प्रभाव कोन? सबुज गृह प्रभाव कोन? विश्व तापमात्रा वृद्धि रो मुख्य कारण हेउची सबुज गृह प्रभाव। मुख्यतः 5 गोटी गैस यथा कार्बन, अंगारकाम्ल, मिथेन, क्लोरोफ्लोरल कार्बन, भूस्तरीय ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं गठित ए गृह पृथ्वी तापमात्रा को नियंत्रण करिथाए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन विश्व तापमात्रा वृद्धि कारण सब ए सब होता है। कौन ना कार्बन, मिथेन, क्लोरोफ्लोराइड कार्बन, भूस्तरीय ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड ये सब कौन ये सब गृह पृथ्वी तापमात्रा को नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन असमानता कौन? असमानता कौन? असमानता कहले जाति, धर्म, वर्ण, भाषा, आंचलिकता भित्तिर जनसाधारण मध्य वैषम्य को बुझाई थाए। यह जनसाधारण मध्य विभेद सृष्टि करने सहित जाति गठन और जातीय संगति प्रति आह्वान सृष्टि करिथाए। आंतरराज्य परिषद कौन? आंतरराज्य परिषद कौन? भारतीय संघीय व्यवस्था रे राज्य राज्य मध्य किंबा केंद्र राज्य मध्य देखा जाउत विवादर समाधान पाई भारतर राष्ट्रपति एक आंतरराज्य परिषद गठन करथांती। यह संविधान 263 धारा रे वर्णित बा परिषद गठित होता है। केते धारा 263 धारा अनुसार आंतरराज्य परिषद। 262 रे कौन ना आंतः नदी जल कौन आंतः नदी जल एटा मतलब शॉर्ट क्वेश्चन। 262 आंतः नदी जल, 263 आंतरराज्य परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रपति शासन कौन? राष्ट्रपति शासन कौन? भारत संविधान 256 धारा केते धारा 256 धारा रे यदि कौन सी राज्यर संवैधानिक संकट देखा जाए तेबे भारत राष्ट्रपति से राज्य राष्ट्रपति शासन बा राज्य जरुरीकालीन परिस्थिति जारी करथांती। कौन ना यदि भारत संविधान 256 धारा अनुसार कौन करती राष्ट्रपति राज्य संवैधानिक संकट। प्रथम पॉइंट कौन राज्य संवैधानिक संकट तेबे राष्ट्रपति से राज्य राष्ट्रपति शासन राज्य जरुरीकालीन परिस्थिति घोषणा करथांती। गोटे कौन ना संवैधानिक संकट टा होची राष्ट्रपति शासन चलिबो। आउ कौन राष्ट्रपति शासन बेले संपुक्त राज्यर शासन राज्यपाल केंद्र प्रतिनिधि माने परिचालन करथांती। केंद्र प्रतिनिधि प्लस राज्यपाल राज्य शासन व्यवस्था को संपुक्त शासन करथांती। राष्ट्रपति शासन समय रे राज्यपाल शासन करिवे। आउ कौन ना केंद्र प्रतिनिधि सरपंचक पदच्युति किपरि हुए? यदि ग्राम पंचायत सरपंच विरुद्ध एक अनास्था प्रस्ताव 2/3 सभ्य वार्ड सभ्यों को समर्थन क्रमे गृहीत हुए तेज सरपंच पदच्युत होता है। 2/3 वार्ड यदि सरपंच विरुद्ध रे समर्थन दिखती कौन हो सरपंच पदच्युति हम। आउ कौन साधारणतः दुर्नीति किंबा अपरागत कारण यह प्रस्ताव आगत होता है। यही कारण उपजिलापाल कार्य अंतर करिपारंती किए ना उपजिलापाल सरपंच को कार्य बाहर करिपारंती। नेक्स्ट क्वेश्चन विज्ञापित अंचल परिषद कौन? भारत क्षुद्र क्षुद्र सहर बा 10,000 ऊर्ध्व जनसंख्या 10,000 ऊर्ध्व जनसंख्या विशिष्ट सहर में गठित होता स्थानीय स्वायत्त शासन नाम होची विज्ञापित अंचल परिषद। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, काउंसिलर, कार्यनिर्वाही अधिकारी को नहीं परिषद गठित होता है। आतंकवाद कौन? आतंकवाद कौन? कौन से लक्ष्य हासिल करने उग्र और हिंसात्मक पंथा अवलंबन करने को आतंकवाद कहा जाए। कौन से लक्ष्य हासिल करने कौन ना उग्र और हिंसात्मक पंथा अवलंबन करने को आतंकवाद कहा जाए। प्रायतः आतंकवादी माने हत्या, लुंठन, विमान अपहरण, बोमा विस्फोरण इत्यादि चलाई शासन काल को भयभीत कर लक्ष्य हासिल करने को प्रयास करथांती। नेक्स्ट आसुची भूमिपुत्र नीति कौन?
ଭୂମିପୁତ୍ର ନୀତି କ'ଣ? ଭୂମିପୁତ୍ର ନୀତି ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବସାବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଳ୍ପ ଓ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଥାନ୍ତି। ଆଞ୍ଚଳିକ ସେନା ଗଠନ କରାଯାଏ। ଏହି ନୀତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ପ୍ରୟାସ ହୋଇଥାଏ ନା କ'ଣ ନା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଳ୍ପ ଓ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଶିଳ୍ପ ଦିଅ, ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, ଜବ୍ ଦିଅ। ଏସବୁ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଭୂମିପୁତ୍ର ନୀତିର ଭୂମିକା। ଏହା ମଧ୍ୟ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଲିଙ୍ଗଗତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ। ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜ ବିଲୋପ, ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜ ବିଲୋପ କରିବା। ଯେ ପୁରୁଷ ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ନାରୀ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସମାନ, ତେଣୁ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜକୁ ବିଲୋପ କରିବା। ଅଲ୍ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍। ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବିଲୋପ, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି, କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି, ତାକୁ ବିଲୋପ ବା ବନ୍ଦ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି। ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି 1954 ମସିହାରେ ଭାରତ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତି ହେଉଛି ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି। କାହା ମଧ୍ୟରେ? ଭାରତ ଆଉ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ। କେବେ? 1954 ମସିହାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ସୁରକ୍ଷା, ଅନାକ୍ରମଣ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରିବା, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ ଓ ପରସ୍ପରକୁ ସମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି 5ଟି ନୀତିକୁ ନେଇ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଏହି ରାଜିନାମା ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ଏକ ମୌଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ। କେତୋଟି? ନା 5ଟି ନୀତିକୁ ନେଇକି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି ରାଜିନାମା, ଯାହା ଭାରତ ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ମୌଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। କ'ଣ ନା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରିବା, ଏଥିରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଅନାକ୍ରମଣ କରିବା, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ, ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ଏହି ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତିର 5ଟି ନୀତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼େଇ ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମ ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ରାଷ୍ଟ୍ର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବା, ନମ୍ବର 1। ଦ୍ୱିତୀୟ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ଅନାକ୍ରମଣ, ନମ୍ବର 2। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରିବା, ନମ୍ବର 3। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ, ନମ୍ବର 4। ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ନମ୍ବର 5। ଏଟା ହେଉଛି 5ଟି ନୀତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ? ସିମଲା ରାଜିନାମା କ'ଣ? ସିମଲା ରାଜିନାମା କ'ଣ? ଏଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବର୍ଷ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବ, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ସିମଲା ରାଜିନାମା କ'ଣ? ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ସୀମା ବିବାଦ, ବିଶେଷ କରି କାଶ୍ମୀର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ 1972 ମସିହାରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସିମଲାଠାରେ ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। କେତେ? ନା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। କାହା ମଧ୍ୟରେ? ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ। ଏହି ରାଜିନାମା ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ସଦୃଶ। ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ କେତେ ମସିହାରେ? 1972 ମସିହାରେ। ସିମଲା ରାଜିନାମା 1972। ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି 1954। ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି ହେଉଛି କେତେ? ନା 1954 ମସିହାରେ। 1954 ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି। ସିମଲା ରାଜିନାମା 1972। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନ୍ୟାୟାଳୟ କ'ଣ? ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନ୍ୟାୟାଳୟ କ'ଣ? ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଗଠିତ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନ୍ୟାୟାଳୟ। 15 ଜଣ ବିଚାରଙ୍କୁ ନେଇ ଏହା ଗଠିତ। ନ୍ୟାୟାଳୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିବାଦ ସମାଧାନ କରିଥାଏ। କ'ଣ? ଏଥିରେ 15ଟି ବିଚାରପତି ଥାନ୍ତି। କେତୋଟି? ନା 15ଟି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଇଥାଏ? ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଗ୍ଠାରେ। ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ହେଗ୍ଠାରେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରଣକୌଶଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ହ୍ରାସ ଚୁକ୍ତି କ'ଣ? ରଣକୌଶଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ହ୍ରାସ ଚୁକ୍ତି କ'ଣ? 1990 ମସିହାରେ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣର ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଆମେରିକା ଓ ସୋଭିଏତ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ରଣକୌଶଳୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ହ୍ରାସ ଚୁକ୍ତି ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏହା କ'ଣ? ନା ରଣକୌଶଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚୁକ୍ତି ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏହି ଚୁକ୍ତିର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେମାନଙ୍କର ସାମରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ କରିବେ ଏବଂ କରିବାକୁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ହ୍ରାସ କରିବେ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ରଣକୌଶଳ ଅସ୍ତ୍ର ହ୍ରାସ ଚୁକ୍ତି। କେବେ ହେଇଥିଲା? 1990 ମସିହାରେ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେରିକା ଓ ସୋଭିଏତ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିସାରିଛି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ
चैनल को लाइक शेयर एवं गोटे गोटे सब्सक्राइब करंतु सब्सक्राइब करिया फल मु जो वीडियो अपलोड करी आपण प्रथम नोटिफिकेशन पाई परिबे। चैनल को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।